Le déploiement des troupes ougandaises, UPDF en sigle, dans le cadre de l'Eastern African Community Regional Force, est annoncé pour la fin du mois de mars 2023 dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Dans la suite du général Emmanuel Kaputa, commandant en second de la force régionale de l'Eastern African Community, le colonel Mike Walaka, après les civilités au gouverneur de la province du Nord Kivu ce jeudi 23 mars 2023, déballe sa mission qui est celle des désarmements de porteurs illégaux d'armes, mais aussi parle de son espace d'intervention. Sisi, chini ya East African Community, tunakuja kuyunga mkono na yeye na wananchi ya North Kivu na DRC kwa ujumla kuhakikisha kwamba amani inakuwepo Eastern DRC. Ni kuhakikisha kwamba silaha ambazo haziko kwa utaratibu zinatoka kwa wananchi. Kwani jeshi ambalo linajulikana hapa, jeshi la government, ni FRDC na polisi. Na kwa hivyo wale wengine ambao wanabeba silaha ni kuona kwamba hizo silaha zinawatoka kwa mkono ili amani ikuwepo hapa Eastern DRC. Le colonel Mike Walaka a par ailleurs un message à la population nord-kivusienne tout en soulignant que le UPDF ne cohabitera pas avec la coalition M23. Cha kwanza, sisi wote ni Waafrika. Sisi wote tunahitaji amani na tunajua kwamba bila amani development iweze kuwepo. Wananchi lazima wataendelea kuathirika kama kuna amani. Na kwa hivyo tunaomba wananchi wa North Kivu kutuunga mkono kwa kazi ambazo zimetuleta kufanya hapa, tuzifanye pamoja wakiwa wanatuunga mkono kuhakikisha kwamba nchi kwa sehemu hizo ambazo sisi tutakuwa na kuendelea ikuwe salama. Rappelez-vous que le Kenya et le Burundi se sont déjà déployés à Kibumba et à Sake, même si le résultat palpable reste attendu par le citoyen ordinaire de la République démocratique du Congo. Peu après sa prise de fonction, le nouveau commandant secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu, le général-major Clément Bitangalo, a réuni ce mercredi 23 mars 2023 les commandants de toutes les grandes unités pour leur donner de nouvelles orientations. C'était dans les installations de Sokola 2. Le commandant Sokola 2 et toutes les unités de sa juridiction restent déterminés à mettre fin à l'aventure des terroristes du M23 RDF et restaurer la paix en province. Le porte-parole de Sokola 2, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, nous fait le condensé de cette première réunion. C'est une réunion d'une très grande importance parce que à peine le commandant secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, le général-major Clément Bitangalo, a pris le bâton de commandement. Il était très important pour lui de réunir les commandants de toutes les grandes unités déployées dans sa juridiction contre l'activisme de M23 et leurs alliés de RDF. Donc il est question pour lui de donner des nouvelles instructions pour le travail, mais aussi et surtout savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pour que on puisse repartir de nouveau avec un nouveau souffle, mais surtout avec des objectifs très clairs qui sont ceux de ramener la paix dans notre zone de responsabilité, mais aussi, comme le dit toujours le commandant secteur, que notre population puisse rentrer dans son milieu naturel. Démocratie ya Congo, ingabo z'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba EAC zafashe bimwe mu birindiro bya M23 muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera ukorera i Goma.
Izo ngabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC zagaragaye mu duce twari dusanzwe twarigaruriwe n'abarwanyi ba M23 mu mirwano yabaye mu minsi ishize aho batanaga mu mitwe na FARDC. Utwo duce ni Kirorirwe, Karuba na Kicanga ahari ibirindiro bikuru bya M23 muri teritwari ya Masisi. Ibi byemezwa na Bwana Habimana Augustin, umuyobozi wa societe civile muri groupement y'abashali KMB, ubwo yavuganaga n'ijwi rya Amerika. Ingabo za EAC zaje kuzibona tuzaje, hanyuma M23 yo kugenda kwayo twabonye arizo zije, tubanye nazo nta kibazo. Ingabo za M23 zasigiye gatoya teza disparation mu karere. Ingabo za FARDC ziri kure gatoya ikarere duherereyemo, naho ingabo za EAC nizo zaje kwinstala aho ingabo za M23 zari zishinze ibirindiro byazo. Uyongeyeho ko kuri ubu icyo abaturage bakeneye ari amahoro n'umutekano birambye. Ibyo akaba ari byo biteze ku ngabo za EAC zari zigeze mu duce batuyemo. Twebwe dukeneye amahoro kubw'umutekano muke turi kunyuramo, dushaka ngo ingabo ziri buturinde ziduhe n'umutekano. Nta nibyo duteze ku ngabo za EAC turi kubona muri aka karere kacu, dushaka ngo ziduhe umutekano wisanzuye kabisa, ku buryo ki natwe turiyumva nk'abakongomani. Mu gihe M23 irimo kuva mu duce yafashe two muri Masisi, ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa bukomeza gushinja abarwanyi ba M23 kutubahiriza amasezerano yo gushyira intwaro hasi bakarangiza intambara binyuze mu nzira y'amahoro. Ibivugwa na leta ya Kinshasa biterwa utwatsi na M23. M23 yo ku ruhande rwayo ikomeje kwemeza ko yiteguye inzira iyo ariyo yose yatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo, bityo abaturage bakabaho mu mutekano usesuye. Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23. D'abord en premier respecte à honorer la demande des dirigeants régionaux. Icyambere nuko M23 yubahirije iby'abayobozi ba EAC bayisabye. Ibyo kwari ukuva mu duce twose bafashe kuvaho imirwano yatangiriye. Ibyo rero twarabyubahirije, ariko leta ya Kinshasa ntabwo yigeze agaciro ibyisabwa gukora. Erega ibyo Kinshasa ivuga ko mu by'ukuri tudava mu duce twafashe ibirimo kubesha amahanga, ahubwo icyo FARDC ikora ifatanyije na Maimai, Nyatura ndetse n'indi mitwe ni ukudutera n'indege zabo z'intambara, kandi byose bikagira ingaruka mbi ku baturage. Uyavuga ko batigeze batera ibirindiro by'ingabo za Kongo FARDC aho biri hose. Gusa yongeraho ko igihe cyose FARDC izagerageza gutera M23 izirwanaho uko bishoboka mu rwego rwo kwirinda no kurinda abaturage. M23 twiteguye kwirwanaho igihe icyo ari cyo cyose FARDC izadutera, kandi tuzarinda aho turi. Ariko ubu turindiye ko leta ya Kongo yakwemera inzira y'ibiganiro. Ibaze nawe igihe M23 yari yarahunze, inanga hari imitwe mike cyane barirwa kuri 50, ariko ubu reba mu burasirazuba bwa Kongo gusa hari imitwe irenga 250. Twebwe nta kibazo dufitanye na Kongo, duharanira uburenganzira bwa muntu kandi tukarinda uwo ari we wese. Ubwo twagerageje kuvugana na General Sylvain Kenge, umuvugizi wa FARDC muri Kongo, yirinze kugira icyo atubwira kuri iki kibazo. Kuva ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zagera mu ntara ya Kivu ya ruguru, imyigaragambyo yarushijeho kwiyongera. Imiryango itabogamiye kuri leta ikorera mu ntara ya Kivu ya ruguru yakomeje gushinja EAC kuba nta kimariye abaturage, bigera naho isaba izo ngabo gusubira mu bihugu zaturutsemo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Radio Ijwi rya Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken akubutse mu rugendo muri Afurika, yasuye Ethiopia na Nigeri. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo aratubwira icyo uru ruzinduko rwari rugamije n'icyo rwagezeho. Anthony Blinken yatanguriye urugendo rwiwe ku mugabane wa Afrika muri Ethiopia ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye, aho yabonanye n'umushikiranganje wa mbere Abiy Ahmed hamwe n'abandi bategetsi ba leta n'abayobozi b'amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu. Urwo rugendo rwari rufise intumbero yo gusubira kugiranira imigenderanire myiza na Ethiopia, kimwe mu bihugu bifitiye akamaro gakomeye Amerika ku mugabane wa Afrika. Ari mu rugendo muri ico gihugu, Blinken yarashimikiye ku kamaro ka demokrasi n'agateka ka muntu mu kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imigambi zishira imbere ari agateka ka zina muntu
y'abantu n'iyubahirizwa ry'amategeko muri Ethiopia. Ni mu gihe hakiri amakenga ku vyerekeye gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Ethiopia n'abayobozi b'umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo mu ntara ya Tigray wagwanye ubutegetsi. Ayo masezerano yaratumye ingwano yamaze imyaka 2 mu ntara ya Tigray ihagarara. Anthony Blinken yarafashe akanya ko kuvuga ku bantu batakaje ubuzima bwabo mu ngwano hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF. Ni intambara yarangiye habaye amasezerano yo guhagarika ingwano yashyizweko n'impande zombi mu kwezi kwa11 mu mwaka urangiye w'2022. Uyu mudiplomate wa Amerika yarahayagize utwigoro tw'amahoro twashinze imizi muri Ethiopia tubifashijwemwo n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, Kenya na Afrika y'Epfo. Utwigoro kandi twari dushigikiwe na Amerika. The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed, widespread sexual violence against women, millions forced to flee their homes. The cessation of hostilities agreement Blinken avuga ati intambara yarihaye inkumbi, abanyagihugu ibihumbi amajana n'amajana barishwe, abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu ikivunga, abandi miliyoni baravuye mu zabo. Yamara amasezerano yo guhagarika ingwano yashitsweko ni intambwe ikomeye cyane yahinduye ubuzima, yongera